So guys, welcome back to my YouTube channel. May babawa na naman tayong tutorial ngayon guys kung paano makapag-data kahit naka airplane mode. So yun na nga. Kung umabot tayo guys ng 1k subs, magpapag-giveaway ako ng skin worth of 269 guys. So sikapin yung mag 1k subs. So share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo para makatulong to. So first guys, kailangan nyo ng HTTP injector. So kung sa all nyo guys yung settings nyo sa mga Oppo user dyan, punta lang kayo guys sa sa settings, then phone info guys. Try natin dito. So hindi ko guys alam yun. So mas the best pa rin guys pag dito kayo sa HTTP injector nagbukas na. So first buksan natin data natin. So guys, sige guys, mag-open tayo ng YouTube. So guys, meron siyang ganyan lumalabas na kapag play tayo ng YouTube dyan guys. Guys, nakapag-play tayo ng YouTube. So try natin guys ng naka airplane mode. So nakita nyo naman guys sa taas, tignan nyo. So naka airplane mode. So try natin. So guys, no connection siya guys. You're offline. So yun na nga. So tanggalin nyo muna guys si airplane mode. So gagawin natin guys is click nyo airplane mode. So iyan nyo muna guys. Ayan. Ganyan na guys. I-open nyo muna yung mobile data nyo. Wait nyo na mag-open guys. So yun na nga, nag-open na. Then click nyo yung airplane mode. So guys, naka airplane mode na siya. Then punta kayo dito guys sa HTTP injector. Then go kayo guys sa menu bar. Then radio network guys. Then makakita kayo guys, ibaba nyo. So okay guys, kung sa uling yung settings nyo, alam nyo tong phone info. So baba nyo lang guys yan. Then pag may nakita kayong cellular radio power, i-enable nyo lang to guys. Wait nyo lang guys. So yun na. Try natin guys makapag YouTube. So guys, yun na nga, working siya. Try natin mag-play. So guys, working siya guys. Try nyo guys sa device nyo. Try nyo guys sa device nyo. Kung naka-stop dragon kayo, try nyo pa rin kahit anong cellphone, try nyo. Sa akin naka Oppo A5s ako guys. So yun lang guys. At magandang tanghali sa inyo. So sikapin nyo guys, try natin guys 1k subs to. Magpapag-giveaway ako ng skin worth of 269 diamonds. Yun lang guys. At goodbye.